नमस्कार जय जगन्नाथ मो सस्मिता हैंडलूम कलेक्शन को स्वागत करुछि। तो चलंतु देखिबा हमें आज किछि खंडुएर प्लेन साड़ी दिया जायथिबा नंबर हमर कांटेक्ट नंबर 7381706979 हमर कांटेक्ट नंबर भुवनेश्वर सायश्री विहार हमर होम एड्रेस जो माने विजिट करिया पई चाहछंती से माने विजिट करिकि नै परिबे साड़ी की देखि कि नै परिबे। तो खंडुआ साड़ी ऊपर में बहुत दिन हेला वीडियो पकई नथिले आपण माने मेसेज भी WhatsApp पे करूछंती कि हमको खंडुआ रे किछि अपडेट दियंतु बट मोबाइल रे किछि प्रॉब्लम हे जी फोटो जाई परनी सेति पे मु किछि अपडेट भी देई परनी मोबाइल ठीक हैला पर मु अपडेट देबी। द्वितीय कथा हला टाइम भी रहउनी हम पाखरे तो किछि लोक सर्विसिंग ठीक से पाउछंती किछि लोक पाई परनांती तो सेति पे मु चाहली कि मो पाखरे जहां भी प्लेन ऊपर कलेक्शन गोटे वीडियो आनबी बॉडी वर्क रे जहां गोटे वीडियो आनबी चंद्रिका ऊपर भी जहां अछि गोटे वीडियो आनबी। तो चलंतु आज हमें प्लेन ऊपर देखिबा आ जेहेतु आगो को नव वर्ष आछि आपण माने तो जानथिबे हमें सब ओकेजन रे आपण मानु किछि डिस्काउंट दो जेमति कि दशहरा दुर्गा पूजा जेमति कि दीपावली सबुथरे मु किछि ना किछि दिए। तो चलंतु आज मध्य देबी नव वर्ष पय तो हमें स्टार्ट करबो फास्ट गोटे दमदार साड़ी रु मते जोटा सबुठ भल लागे मु फास्ट सेटा देखेबी। कलर टा अच्छी सी ग्रीन नुई कपर सल्फेट नुई बहुत बढ़िया कलर टा अच्छी आपण माने जी भी टा बुक करिवे सी ओपन कला पर निश्चित खुशी हेबे सस्मिता मैडम को ऊपर भरोसा मध्ये रखिबे जे नाही मैडम ठीक कहउतली कलर टा बहुत बढ़िया अच्छी। तो मु फास्ट आपण मानकु देखेली स्ट्राइप वाला एटा जने पूरी रे जने मैडम मते भी रेगुलर कस्टमर मोर सी मते मागिथिले स्ट्राइप वाला मैडम जदी मो वीडियो देखुथंती ताले एटा बुक करंतु कहीं ना सिंगल पीस अच्छी बहुत सुंदर कलर टा 100% कहूची मु पैसा रिटर्न कर देबी जदी जहार कहार खोलेला पर पसंद न आसे बहुत सुंदर सेटा मोबाइल रे बिल्कुल भी एटा ठीक रे जडा पडु नथिवो ठीक रे विजिबल हो नथिवो किंतु रियल रे बहुत सुंदर अच्छी एक्सीलेंट कलर अच्छी आ खंडुआ तो मते भी पिंजिया को बहुत कंफर्टेबल लागे काहे ना खंडुआ रे एते हल्का थाए यार प्राइस रहबो 6500 ओके 6500 रे एटा जो पोस्तापाली बॉर्डर अच्छे स्ट्राइप पे ये पैसा रहउची 6500 किंतु एटा 6600 तार थिला मु मोटा 100 टका माइनस कर देछि और शिपिंग मध्ये फ्री कर देछि 200 टका लेस कर देछि सेति पे जहां भी देखेबी सबुथरे शिपिंग फ्री रहइबो कोउथरे भी शिपिंग रहइबोनी जी जहां भी मजे देखेबी नव वर्ष पे एना बहुत नजदीक रे अछि हमर नव वर्ष तो नव वर्ष रे लोक माने किछि नवा पिंधंतो एटा मोर माने कस्टमर मानक पे रहइबो। तो देखंतु एटा अछि कपर सल्फेट रे मरून तो बड़ कुंभ एटा अछि हमें पूर्व वीडियो रे एटा को 6200 कहिथिले बट एबेका वीडियो रे मु आपन को 200 टका माइनस करूची एटा को 6000 रे मु आपन को दउची मु जानिनी मो वॉइस आपन मान को ठीक रे सुना जाउची कि नै कि स्लो सुना जाउची 6200 रो मु 200 माइनस करची एटा 6000 रखिची आ शिपिंग मध्ये फ्री जाने कि अपन 300 टका फ्री रे पाइले ओनली 9 वर्ष जाए और 9 वर्ष परे केही भी मागिबे नहीं शिपिंग समस्त देबे। तो चलंतु देखिबा ये भी से 6200 बट 9 वर्ष पई हमें देजे 6000 टका ओनली 6000 शिपिंग फ्री। तो चलंतु 6000 रे भी बहुत साड़ी अछि 6200 भी बहुत साड़ी अछि देखंतु एटा देखंतु हमर अछि बमकेई बॉर्डर रे एटा आपन को रहिबो 5900 टका शिपिंग फ्री अछि 5900 अछि शिपिंग मध्ये फ्री अछि। ये देखंतु 6000 प्लस शिपिंग फ्री 6000 प्लस शिपिंग फ्री ब्लैक रे केही भी सुजोग मौका माने बिल्कुल भी छाड़ंदुनी 300 टका आपण माने माइयर पाउछन बेनिफिट रे पाउछन जेहेतु आगो को नवा वर्ष अछि बाहागर चलेछि सेति पय मैं भी चाहू जे आपण माने किछि हमठो बेनिफिट प्राइस रे मध्ये पांतु। देखंतु ये भी 6000 टका ए कलर टा तो सब बेले भल लागे आपण माने जानि थिबे रानी मार्जेंटा रे ब्लैक बड़ कुंभ अछि मात्र 6000 टका और शिपिंग फ्री नवा वर्ष जाए जहां भी आपण बुक करछथि एटा देखै छी ना एथुर दी पीस अछि सेम दी पीस बहुत सारे दी पीस तीन पीस लाके मु रखि छी नवा वर्ष पय पूरा सफिशिएंट रखि छी माल।
एटा देखंतु पैरेट ग्रीन रे ब्लू कलर अछि आ आर आंचल मध्ये ब्लू अछि कलर कितने शाइनिंग करछे अपन माने देखि परथिबे यार प्राइस मध्ये 6000 अछि ओके शिपिंग फ्री बिल्कुल भी सुजोग छाड़ीबेनी 6500 रे बड़ भाई दउथिले मु तो सब 6200 दिए अपन मानक पई बट एबे 6000 टंका अछि किंतु ये आसबा 6200 काहे ए जो कुंभटा ना ब्लैक एंड व्हाइट ए कुंभटा आसबा अपन मानक 6200 शिपिंग फ्री आसबो हला आर कलर शाइनिंग मध्ये बहुत बढ़िया अछि माने मेरून रे केते फिका फिका कलर आसे एटा पूरा डार्क अछि ग्लो अछि शाइनिंग अछि बहुत सुंदर अछि 6200 प्लस शिपिंग 100 ये देखंतु ये आसीबो 5800 प्लस शिपिंग फ्री आपण एमिति पूरा न्यूली फ्रेश पीस माने सेकंड पीस भी काहाको देखा भी हेने आज ही नुआ आसीची देखंतु केते शाइनिंग अछि यार मार्जेंटा कलर जो माने गोरा अछंती तो वाओ सुना तो पूरा एक्सीलेंट लागियो आई बेसी करी हला आर शाइनिंग बहुत बढ़िया अछि এটা দেখিছে हाँ ছোট কুম্ভ না বড় কুম্ভ এটা ছোট কুম্ভ না যেটা ধরছো এটা কি না না এটা হ্যাঁ हाँ এটা দেখেছে সেম পিসটা দেখতে 6000 रे आपण मानको मु देखैथिली ई हम 5800 जे भी चाहूछथि फटाक किना बुक कर दंतु केबे भी रहइबनी मु कहूची कलर जे रियल रे घर पळे आसी से बिल्कुल माने साइ साइ कलर नै जे बहुत सुंदर अछि सबुठु एक्सीलेंट पीस वर्तमान मु देखौची आपण माने देखंतु कितने सुंदर लागुची कलर माने आपण माने कपर सल्फेट तो देखिथिबे देखंतु ए कपर सल्फेट छाड़िबो एटा पूरा लाइट कपर सल्फेट बहुत रेयर पीस एटा से सबुठु बड़ कथा एटार आंचल आपण माने देखंतु এটা ব্লাউজ पूरा डुअल टोन अछि टिश्यू पाट भलिया लागो एटा पिंधिले पूरा यूनिक अछि माने डुअल सेट कलर अछि देखंतु ता मेरून कलर ब्लाउज भी देखंतु पूरा टिश्यू भलिया लागुची आंचलटा पूरा झुटी और माने देखिबो एपड़ लुचि जाइछ रे झुटी ता कलरटा एटा तो मु निज पई खंडे रखुची ए साड़ी रो मते तो बहुत माने बहुत बढ़िया लागछ केई भाबिबनी सस्मिता मैडम कहउछन सत्यटा मु निज पई रखिबी बहुत सुंदर लागछ कारण कलर हमें सब बेले कले भी सब बेले से गोटे कलर आसेनी मुणाकर के द्वारा टिके भी 19 पीस हेला ना कलर चेंज हो जाए तो ए कलर टे जहां भी अछि बहुत सुंदर अछि 4 पीस बाहरिबो ब्लाउज पीस सहित अछि आपण मानको ए प्राइस आसीबो 7200 आर झोटी आंचल जो प्राइस अछि तो 7200 रे साड़ी विथ ब्लाउज जी भी करे गोरा पिंधले सुंदर लगे ब्लैक पिंधले भी सुंदर लगे साबना जी पिंधले भी सुंदर लगे समस्त एज को भी ये कलर टा सुइटेबल हो तो चलन नेक्स्ट पार्ट ऊपर को जिगा এটা আমার অফিশিয়াল লুক পই ऑफिशियल लुक पे जो टिके 40 वर्ष रो अधिक हेले से मानकु तो साड़ी बहुत सुंदर लगे 40 वर्ष कम एज पे नुहे साड़ी ओल्ड एज पे टिके ऑफिशियली जो मेंटेन करसंती से मानक पे भी बहुत सुंदर लगे मठा कलर टा हम करबा 6000 टका प्राइस रहबो आ शिपिंग रहबो फ्री चलନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନମିତା କ୍ଲଥ୍ ସାଇଡରେ ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଡର ଆସୁଛି ଆଉ ଏବେ ଏଟା ତ କେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ରୁହେନି ବଟ୍ ଏବେ 2 ପିସ୍ ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ କହିଥିଲେ ଶାଢୀ ପାଇଁ 5 ରୁ 6 ଥର ଫୋନ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ଯୋଉ ଦିନ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଲା 3 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିବାକୁ ନମ୍ବର ବୋଧେ କଣ ସେଭ୍ କରିଛି ମନେ ପଡୁନି ତ ସେ ଶାଢୀ ତାଙ୍କର ଆସି ଯାଇଛି ମ୍ୟାଡାମ ଏଟା ଗ୍ରୀନ ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ ବାଲା ଅଛି ଗ୍ରୀନ ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ ବାଲା 6300 ଆସିବ 6600 ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବଟ୍ ଏଟା 6300 ରେ ଦିଆଯିବ ଶିପିଂ ଫ୍ରି ଦିଆଯିବ নেক্সট সেট দেখিবা ये भी विथ ब्लाउज पीस अछि एटा 6800 विथ ब्लाउज पीस देखंतु 6800 विथ ब्लाउज আঁচল पीस ইউনিক আছে सबु यूनिक सबु माने भलो को गोटे साड़ी भी बाहन करनी এটার ব্লাউজ আছে मते जोटा बेसी सुंदर लगे सेटा रनिंग ब्लाउज अछि मते जोटा बेसी सुंदर लगे मते बेसी डिस्क्राइब करे ये व्हाइट ऊपर मार्गशीर गुरुवार तो शेष हो गला बहुत कस्टमर ऑर्डर এর প্রাইস यार प्राइस है 6400 ये एथरो 3 पीस अछि जे भी चाहिए बुक कर पाएबे এটা ব্লাউজ পিস তো রানিং আছে এটা আছে हमर रेड रे मेरून एटा को कहबे नै एटा तो रेड पूरा ब्लड रेड किंतु एटा याठू टिके डार्क अछि
ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ବର୍ଡର ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ ରନିଂ ବ୍ଲାଉଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡିଶୀ ଆଚ୍ଛା। ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆମର ଅର୍ଡର ଆସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଆଞ୍ଚଲ କି ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜ। ବ୍ଲାଉଜ ଏ ଯୋଉ ଗୋରା ଲୋକ ସେ ପିନ୍ଧିବ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସତରେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟରେ ମୋର ବହୁତ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ କାହିଁକି ନା ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଯୋଉମାନେ ପିନ୍ଧିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ 7,200 ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ୱିଥ୍ ବ୍ଲାଉଜ ରହୁଛି ଯୋଉମାନେ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଖଣ୍ଡୁଆ ସେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପିନ୍ଧିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ବିଶେଷ କରି ଖଣ୍ଡୁଆ କଲର ରଖେ ନା ଗ୍ଲେଜ୍ ସାଇନିଂ ଅଧିକ ରହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ କମ ସୁନ୍ଦର। ଭିଡିଓ ଆମର ଯାଏ ଖଣ୍ଡୁଆ ଉପରେ କାହିଁକି ନା Mustard ରେ ଖଣ୍ଡୁଆ ଉପରେ copper ବିଲକୁଲ sulphate। ଦେଇପାରେ ନା ଏଇଟା ରହିବ ଆମର 5,900 ରହିବ ସିପିଂ ଫ୍ରି ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ପିସ୍ ବି ତାର ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ। ସବୁଥିରେ ସେକେଣ୍ଡ ପିସ୍ ଅଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 6,000 ରହିବ ଏଇଟା ବି ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ହବ। ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ ଲୁକ୍ ବଟ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଏଜ ର ପିଲା ଲୋକ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ଏଇଟା ମଥାରେ ରେଡ୍ ଟା ଦଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ମେରୁନ୍ ଟା ଦଉଛି ନା ଏଇଟା ସବୁ ଏଜ ରେ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ 30-32 ବର୍ଷର ମହିଳା ମାନେ ବି ଏଟାକୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ କାଢିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡୁଆ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଛି କି ମ୍ୟାଡାମ ଖଣ୍ଡୁଆ ଜମା ପକଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ତ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଖଣ୍ଡୁଆର କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି ଏଇଟା ଅଛି ପଟ୍ଟା ଧଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ନାହିଁ ବଟ୍ ଏଟା ପଟ୍ଟା ଧଡ଼ିଆ ଅଛି ଶିଉଳି କଲର ତାର ବର୍ଡରଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାନୀରେ ବ୍ଲୁ ମାର୍ଜେଣ୍ଟାରେ ବ୍ଲୁ ଏଟା ରହିବ 5,900 ସିପିଂ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ତା ଆଞ୍ଚଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି କଲର ଗୁଡା ସତରେ ସବୁଗୁଡା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଡାର୍କ ଡାର୍କ କଲର ବ୍ଲାକ୍ ରେ ରାନୀ ବ୍ଲାକ୍ ରେ ରାନୀ ବ୍ଲାକ୍ ରେ ଏଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ଅଛି 6,400 ଅଛି ଏଟା ଏଇଟା ଦେଖେଇছে ବୋଧେ यार बिन बिन ଏଟା ୱିଦାଉଟ୍ ब्लाउज ବ୍ଲାଉଜ वाला टा ପିସ୍ ଦେଖେଇছে ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବାଲା ଏଟା 6,000 ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଡୁଆଲ ସେଟ୍ ଅଛି ଯେ ବ୍ଲାଉଜ ନବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ବ୍ଲାଉଜ ବ୍ଲାଉଜ ବି ବାଲା ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେଇପାରିବେ ଏଟା ତ ଦେଖେଇছে ଏଟା ଦେଖେଇছে ନାଇଁ ସେଟା 6,000 କଳା ଗୋଟି ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଧଳା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି 6,200 ରାଞ୍ଚଳ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେଖା ଅଛି ହେଇଛି ବଢିଆ କାମ ହେଇଛି ବଢିଆ ଲାଗିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଏଇଟା କେହି ଭାବିବେନି ଯେ ଏଇଟା ସିଲେଇ ହେଇଛି ବୋଲି ଏଇଟା କାରଣ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଥିଲା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଟା ତାକୁ ଆମେ ଜଣେ କାଟି ଦେଇଛୁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଓଡିଶୀ ବାଲା ଜଣେ ନେଲେ ତାଙ୍କର କଳା ବ୍ଲାଉଜ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢୀରେ ସେ କଳା ବ୍ଲାଉଜ ଟା ନେଲେନି ତ ଏଇଟା ସିଏ ନେଲେ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ ଟା କାରଣ ଏଇଟା କାଟିକି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି କି ଏଇଟା ସିଲେଇ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଏଇଟା ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଉଲୁରିଲା ଲେଖି ହେଲା ବୋଲି रॉयल ब्लू रे मेरून व्हाइट पुट्टी वाओ 5,800 କେବେ ବି ମିଳିବନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମିଳିବନି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଫର ଦିଆଯାଇଛି এটা बढ़िया टेस्टी है 6,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାରଟ ଗ୍ରୀନ ରେ ମେରୁନ୍ ରାନୀ କି ଲାଗିଥିଲା ପ୍ୟାରଟ ଗ୍ରୀନ ରେ ମେରୁନ୍ ରେଡ୍ ବି ନୁହେଁ କି ମେରୁନ୍ ନୁହେଁ ଭଲ କଲର ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ କଲର ଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁକ୍ କରିଦେବେ ରହିବନି ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପିସ୍ ବି ମିଳିବନି ମାତ୍ର 6,000 ଟଙ୍କା 6,500 ଶାଢୀ ମାତ୍ର 6,000 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଦେଖା ହେଇଛି
ये भी 6200 टंका, मात्र 6200। एठी मैं देखि रखुची पुरुष मानकर जोड़ जो माने बाहागर व्रत घर माने रखिया पे चाहूथिबे, ठाकुर को पिंदिया पे चाहूथिबे, एटा रेड रे ब्लू जोड़ 6500, एटा येलो रे ମାନେ रेड ଦୁଇଟା ଯାକ ପିଇଦ ପିସ୍ एकरे अवेलेबल ଅଛି। एकरे ऊपर पइता अछि 6500 रे। कलर गुडा मैं देखि दो उत्तरी ऊपर गुडा जोटा। अछि, एटा भी 6500। सब कलर अछि, जे जो प्रकार खोजिबो सी कलर मिलिबो। जेमति कि रेड रे ग्रीन एटा अछि, रेड रे ब्लू थिला, एटा रेड रे व्हाइट ର ଗୋଟେ ଅଛି। तापर व्हाइट रे भी अछि। अरे आहुरी बहुत सारी रही गला रुहंतु देखौछि आहुरी पर पछपट रही गला। जी हाँ उठी होछि सामा भाईଙ୍କର ଧାକୁଟି ଆଜି ହଉଛି ତ କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଲରଟେ ଅଛି, ମଥାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲରଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଅନଲାଇନରେ ନଉଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଇଏ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 6300। এটা দেখুন ମଠା କଲର, କେହି ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଟା ମାଗୁଥିଲେ ମଠା କଲର ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦରକାର ବୋଲି। ୱାଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜବରଦସ୍ତ। ଲାଗୁଛି। 6400 ରହିବ ଏ ଝୋଟି ଅଞ୍ଚଳଟା। ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଟା। ୱାଓ କି ସାଇନ୍। ବହୁତ ବଢିଆ ସାଇନିଂ ଅଛି, ଆଞ୍ଚ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏମିତି କଲର କମ୍ବିନେସନରେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେତେ ରେୟାର କଲର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଏତିକି ଭେରାଇଟିଜ ଗୋଟେ ସପରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ପାଇବେନି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି। ୱାଓ এটা 6500 ଡବଲ ବର୍ଡର ଅଛି ନା, ତା ବର୍ଡରଟା ବି ଆଞ୍ଚଲଟା ବି ଇଏ ରହୁଛି। এটা ରୟାଲ ବ୍ଲୁରେ 6000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର କଲର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢିଆ। ସିପିଂ ଫ୍ରି ଅଛି, ମାତ୍ର 6000 ଟଙ୍କା। ହୁଁ। এটা ତ ଏକ ଫୁଲିଆଟା ଦେଖେନି ବୋଧେ। 6000 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏକ ଫୁଲିଆ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ସରିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇଛେ। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଭିଡିଓ ଆଜି ଶେଷ କରିବା। ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର। ଗୋଟେ କଥା, ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଆମର ଓପନିଂ ଟାଇମ୍, ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଆସିବା ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଟାଇମ୍। 6ଟା ପରେ ବିଲକୁଲ ବି ଫୋନ କରିକି ବି କନଭିନ୍ସ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ପିଲା ଯେହେତୁ ରହୁଛି ତା ଷ୍ଟଡି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ 6ଟାରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ। ଯୋଉମାନେ 5:30ଟାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଡେରି ହେଲେ ଆମେ ଆଲାଉଟ୍ କରୁଛୁ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିକି ପାର୍କିଂ କରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜମା ବି ପାର୍କିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗାଡିର ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ବି ବିଲକୁଲ ପାର୍କିଂ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଦୂରରେ ପାର୍କିଂ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜାଗା ପଡିଛି ଦୂରରେ ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ। କାର ଯଦି ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଲୋକେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ 100-200 ମିଟର ପଛରେ ଗାଡିକି ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ସେୟାର କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା କିଛି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କାର ପାର୍କିଂ, ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତ ଏତିକି ନିୟମ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ବେନିଫିଟ ପ୍ରାଇସରେ ପାଇବେ, ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲରର କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି କରାଯିବ, ଦେଖାଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ।